हेलो फ्रेंड्स, मु अनिता आपन को स्वागत करछि आम चैनल अनिता एंड मिकुरे। आपण माने केमिति अछंती? आशा करछि भलरे थिबे। आज आपण माने देखि पारथिबे केते सारा आज आम आइटम बनैछु। आ भितर मीठा आइटम आम बाहर मगैछु। भेज बिरयानी, चिल्ली कोबी, पनीर आउ रसुण आचार को आम घरे बनैछु। रसुण आचार को बहुत दिन है पूर्व बनै देथिलु। आज या भितर मु पनीर रेसिपीटा आपण मानक सहित शेयर करिया पई जाउछि। आउ जदि आपण माने भेज बिरयानी, चिल्ली कोबी रेसिपी जानिया पई चाहुछन्ती मते कमेंट माध्यम जणैबे, मु आपनको सहित शेयर करिवि। आसंतु देखिबा ये वीडियो रे होटल स्टाइल रो पनीर मसाला को आमे केमती सहज उपाय रे घरे बनै परिबा। आपण माने वीडियो को स्किप न करिकि वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखिबे। जदि आपनको पसंद आसिला लाइक करिवे, शेयर करिवे। आम चैनल अनिता एंड मिकु को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। पनीर को छोट छोट काटी ऊपर किसी लुण बिंची भलसे गोले नवा। तापर कढ़ाई रे तेल गरम करी से आम पनीर को भल भाव में उल्टे उल्टे भाजी नवा, जमीती कि चारिपटू लाल टिके टिके हो। आप देखिपे ये आम जो पनीर नहीं से प्रगति पनीर नहीं, कारण ये जो लोकल मार्केट रे जो पनीर आसुड़ा भल आसुनी। आ कंपनी वाला पनीर ही नियंतु। पनीर को चारिपटू भल भाव में भाजी सारिया पर आम या गोटे पानी जगार बाहर करदे। देखो पानी ये सादा पानी नहीं, पानी रे ही आम कौन पनीर को बाहर करदे। हेले पनीर सॉफ्ट रहिबो, खाइला बेले भी भल लागिबो। एबे आम कढ़ाई पुणी गरम करी से गोटे चामच तेल दे गोटे मुठा काजू से पकई भाजवा। मुझे 400 ग्राम पनीर नहीं, तेणुक आमको ये पाखापाखि 1.5 मुठा काजू दरकार। गोटे मुठा एवं आम भाजिले आउ अधा मुठा दरकार परे। तापर एथिरे 10-12 रसुण गोला पकई भाजवा। तापर 1.5 इंच अदा को छोट छोट कर काटी एथिरे पकई भाजवा। अदा रसुण कंचा गंध बाहर जाए आम ये सब को भाजी। तापर आम ये 3टी मीडियम साइज रो पियाज को रफली काटिकी नहीं पकईदे ए आउ सब मिसेकी भाजवा। पियाज पकई सारापर आम 2-3 मिनिट या भाजवा, जपरी पियाज धीरे धीरे पाखड़ आड़ को खोली जाए नरम हो आसो। पियाज नरम हो आसिले आम 2टा मीडियम साइज रो टमाटो काटिकी रखिथिबा एथिरे पकई पुणी टमाटो सहित भाजवा। देखो टमाटो पकईदबा। एबे ये सब को सेते पर्यंत भाजवा जेपरी टमाटो पूरा सिझीज, पियाज भी पूरा ट्रांसपेरेंट हो नरम हो से पर्यंत आम या भाजुवा। यार स्वाद अनुसार आम किसी लुण पकई नवा। लुण पकईदेले टी जल्दी कुक हो जाए टमाटो पियाज। यह मझे मझे ढांकी दबा 2-3 मिनिट एमती ढांकी भाजी भुजी देले सी टोटाल 5-7 मिनिट रे ये रेडी हो आसलानी। आउ 1-2 मिनिट लगे। देखो तो यहाँ पूरा भाजी सारा। एबे आम गैस ऑफ करदे, एक ठंडा करनवा। पूरा ठंडा हो सारा पर यार पेस्ट बनईकी रखिनवा। एबे पुणी थे आम कढ़ाई गरम करवा किसी तेल पकईकी अल्प तेल पकईकी आम ड्राए मसला गुंड सब नहीं नवा।
ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ନେବେ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 2 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତାକୁ ତେଲରେ ସିମ୍ରେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମସଲା ଡ୍ରାଏ ମସଲା ତେଲରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛେ ମସଲାକୁ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କାଜୁ, ଟମାଟୋର, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିବା ଯେମିତି ପୁରା କାଜୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବି ପୁରା ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ କଷିବା। ତା ଉପରେ ଆହୁରି କମ୍ ସେ କମ୍ 10-12ଟା କାଜୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 5 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ମସଲା କଢ଼େଇରୁ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ମଟର 1 ମୁଠା ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଏଇ ମସଲାକୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିକି କଷିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଗରୁ ମସଲାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପକାଇ ଦେଇଛି। ମସଲା ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ବି ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପନିର ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି, ସେଇ ପାଣିଟା ହିଁ ଦେବା। ସେଇ ପାଣି ଦେଲେ ହିଁ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆମେ ଅଲଗା ପାଣି ଦେବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି ଦେଲେ ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ସେ ପାଣିରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ମସଲା ପୁରା ପତଳା ହେଇଯିବ। ପୁରା ଥିକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ପତଳା ହେଇଯିବ। ମସଲା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସିଝା ମଟର ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପନିରକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେତେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ବେଶୀ ବି ପାଣି ଦିଆହେଇନି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ତାକି ମସଲା ସହିତ ପନିର ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ। ତରକାରୀ ପାଖାପାଖି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ କସୁରୀ ମେଥି ବି ପକାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କସୁରୀ ମେଥି ନହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ସର୍ଭ କରିବେ। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ତରକାରୀରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ 3-4 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ପକାଇ ନେବା। ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ପନିର ଏଇ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେବ, ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଦେବ। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ କସୁରୀ ମେଥି ନହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପକାଇକି ସର୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି।